ये तो पाकिस्तान আপনার ছেলেকে ছেড়ে দিচ্ছে। हाँ छेड़ दीजिए। কেমন লাগছে কখন খবর? बहुत अच्छा लगता है, खुशी के बात है, अच्छा लगता है। हाँ আচ্ছা, हाँ। কখন জানতে পারলেন? ये फिर हम जाने 9:30 बजे। 9:30টার সময়। हाँ 9:30 बजे। দীর্ঘদিনের একটা প্রতীক্ষা, তারপরে অবশেষে এই উৎকণ্ঠার অবসান। ছেলে বাড়ি আসলে কি কি করবেন? हाँ खुशी के बात बा, खिलाएगा पिलाएगा, जे आएगा वो खुश धन्यवाद करेगा और का। এতদিন তো উৎকণ্ঠায় একেবারে তো মানে আতঙ্ক ছিল। हाँ हाँ अभी স্বস্তি মিল रहा है। हाँ। কখন কখন খোঁজ পেলেন ছেলের যে আজকে ছাড়া পাচ্ছে? हम लोग खबर आज के पाए। आज के पाए और सुने कि चले वहाँ से छोड़ दिया 7:30 बजे, हम लोग को मालूम ना रहा। আচ্ছা, আর ছেলে আসলে প্রথমে কি রান্না করে খাওয়াবেন? রাত কি রান্না করে খাওয়াবেন? अच्छा अच्छा खाना बनेगा, खाएगा।